এটাকে আমি হ্যাঁ ব্রশ কটরে কাটবার আছে, দেখমা কটবা কি না কটে। চলুন রেডি। পাকুড়ে রেখে দে, দেখুন কেটে কটলা না 50% কটিগলা না, দেখালো। কটিগলা এরকম কাটি দেওয়া। দেখুন ব্রশ কটরের পাওয়ার দেখুন কেটে গছ কাটি দଉଛି দেখুন, মানে চেঞ্জো সে সমান কাম করুଛି। তো এଥିରେ ভাবুন এଥିରେ କେନ୍ସି ବି ଲଟା ଆମେ କାଟବାର ଅଛେ, ସବୁ ଲଟା କାଟି ପାରମା ଆମେ ଇ ବ୍ଲେଡ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ତ କାଟବାର ପୁରା ଇଜି है, ରିମୋଟ ବାଲ କାଟ ହଲେ ପସିବଲ है। तो इतार साहाଯ୍ୟରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରି ପାରମା। इतार ना हला ब्रश कटर, इतने बहुत अटैचमेंट लगा है। ई मशीन टा सबु चासी के निहाती जरूरी है। यार तरा सफा करवार हला और भी बहुत काम इतार इतार साहाଯ୍ୟରେ करि परबे। से धान भी कटा है। ई सब वीडियो माने धीरे धीरे आपण हमर चैनल पे पाइबे, सेतिले हमर चैनल जुड़ी हे के रहन। जदि यूट्यूब रे देखुछन निश्चित सब्सक्राइब करूँ और ये फेसबुक रे देखुछन फॉलो करूँ।